Die minister van Finansies Eno Godongwana lewer uiteindelik sy begrotingsrede en soos verwag is Eskom weer die vlieg in Suid-Afrika se ekonomiese salf. Elders in Kaapstad maak staatsdienswerkers hulle stem dik oor salarisverhogings. En dit lyk of die hoofstad teen die tyd volgende week weer 'n burgemeester gaan hê. Goeienaand, die minister van Finansies, Eno Godongwana, het in sy begrotingsrede breedvoerig aandag gegee aan Suid-Afrika se elektrisiteitskrisis. Godongwana het bevestig dat Eskom skuldverligting gaan kry en het maatreëls bekendgestel om die opwekking van groen energie aan te moedig. Verhogings van staatsdiensvergoeding is na klagtes verlede jaar nie gekoppel aan 'n geraamde syfer nie. Godongwana het ook grootliks persoonlike inkomstebelasting onveranderd gelaat. Suid-Afrika se ekonomie het met 2,5% gegroei verlede jaar, ondanks ontwrigtende faktore soos die Oekraïense oorlog en herstel na COVID-19. Die land se voorspelde mediumtermyn groeikoers tot 2025 het egter verswak tot 1,4% teenoor 1,6% wat in Oktober voorspel is. Suid-Afrika se totale skuldverpligting sal toeneem van R4,73 biljoen in 2023 na R5,84 biljoen in 2025. Gevolglik sal jaarlikse dienskoste in 2025 R397,1 miljard beloop, 'n bedreiging vir die land se ekonomiese vooruitsigte. Eskom was, soos verwag, die vark in Suid-Afrika se ekonomiese verhaal. The lack of reliable electricity supply is the biggest economic constraint. Record levels of load shedding were experienced in 2022. I'm told 207 days of load shedding compared to 75 days in 2021. R254 miljard van Eskom se skuld gaan oorgeneem word teen 2025 met 'n kombinasie van direkte en stuksgewyse skuldaanvaarding en gaan onder meer befonds word met bykomende lenings. Die R56,3 miljard wat munisipaliteite aan Eskom skuld sal aanvaar word op voorwaarde dat maatreëls ingestel word om opbou van soortgelyke skuld in die toekoms te voorkom. The culture of non-payment, not only by municipalities, but all organs of state and individual household customers, is concerning. Such a behavior undermines and cripples our institutions and makes it impossible for them to deliver services. To change this, the National Treasury is exploring ways to encourage all to improve their behavior and do the right thing. Daar is ook aansporingsmaatreëls vir ondernemings om te belê in hernubare energieopwekking. From the 1st of March 2023, businesses will be able to reduce their taxable income by 125% of the cost of investment in renewables. There will be no thresholds on the size of the projects that qualify, and the incentive will be available for 2 years. Huishoudings kan ook belastingkorting kry vir installering van sonpanele. Individuals who install rooftop solar panels from 1st of March 2023 will be able to claim a rebate of 25% of the cost of the panel, up to a maximum of 15,000. This can be used to reduce their tax liability in 2023-24 tax year. This incentive will be available for 1 year. Sanderal kry nagenoeg R350 miljard vir die verbetering van die padnetwerk. R132,5 miljard word begroot oor die volgende 3 jaar vir opknapping van water- en sanitasiestelsels. Bykans R94 miljard meer belasting is ingevorder as voorspel, wat die verhoging van persoonlike inkomstebelasting onnodig gemaak het. Sondebelasting het soos gewoonlik verhoog. Verbruikers sal 10 sent meer belasting betaal op 'n blikkie bier, 18 sent op 'n bottel wyn en R3,90 op 'n bottel sterk drank. 'n Pakkie van 20 sigarette se belasting neem toe met 98 sent. Geen geraamde waarde vir staatsdienssalarisverhogings is ingesluit nie. Dus sal besparings elders gemaak moet word om verhogings te befonds. R1,3 miljard is toegeken aan die nasionale vervolgingsgesag vir die koste van die uitvoering van vervolgingsaanbevelings in die Zondo-verslag oor staatskaping.
Die vakbond NAHU en ander georganiseerde werkersorganisasies het voor die begrotingsrede in Kaapstad hulle stemme laat hoor. Dit volg na salarisonderhandelings verlede jaar in duie gestort het en 'n 3% verhoging deur die regering in werking gestel is. Die organisasie sê die regering het heeltemal afgesien van veelparty arbeidsbedinging. Die vakbonde doen 'n beroep op die regering om onder meer 'n salarisverhoging van 10% toe te staan, vakante poste te vul en 'n einde te maak aan wat as 'n aanval op kollektiewe bedinging beskou word. We are not going to a next round of negotiations for 2023 because we are still in dispute. I mean, this is 4 years in succession that the collective bargaining has been undermined. It cannot be that we are expected to sheepishly walk back and sit there, look them in the eye, pretending to be negotiating while we know that they do not respect that which is written on that agreement. So we are here to demand that before we go back to the negotiations, can we resolve, if we are genuine about respecting the parties that are involved in the institution of social dialogue, can we resolve that which we are in dispute together as the parties before we can hope that we're going to move on. Whether you are a Minister of Finance, you are a Minister of Public Service, you are a President, you know better. All of them, they were with us. Today, they are launching an attack. We must fight back. We must mobilize more than this number across the province and across the country. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Ons kyk nou na die reaksie op Godongwana se begrotingsrede. He speaks about bold action, but there certainly wasn't any bold action, and we think that it was a missed opportunity here. In terms of growth, although we do support the fact that he is going to be giving incentives up to 15,000 Rand for solar panels, that's hopelessly inadequate. The DA proposed 100,000, and also he is going to be giving incentives for smaller business to operate, for example, giving them incentives for renewable energy. We support that also. But he did nothing in terms of domestic savings growth, for example, no tax incentives, no incentives for foreign capital investment. So that was disappointing. People must not be misled. South Africa is in deep trouble. If, for instance, look at the government debt, it is increasing over the period to 5.8 billion rand, a trillion rand, 5.84 trillion rand. And the service debt alone over the period, at average, is 366 billion annually. So it's not affordable. Unless we introduce a rules-based fiscal regime when it comes to public debt, we are going to continue to have a government that treats public debt like it's yo-yo. Today it's up, tomorrow it's down, because it uses a discretionary regime. And the problem with that is that we continue to steal from our children's futures in order to finance current expenses. The budget speech will certainly please the ratings agencies and possibly international investors, but it's going to leave the majority of South Africans are living in poverty and destitution and hunger where they are. We welcome the relief that is going to be given to small business in terms of the solar panels. I think it will assist in the meantime while we are waiting for ESCOM to be sorted out. As such, we also welcome the dealing with the debt of ESCOM. Taking over the debt will help ESCOM to do what ESCOM is supposed to be doing. 'n Verbeterde stryd om beheer woed tans in die Tshwane Metro. Die spreker het 'n spesiale raadsitting vir volgende Dinsdag belê sodat 'n nuwe burgemeester verkies kan word. Die koalisieregering het egter reeds aangedui dat die DA se Silje Brink sy voorkeurkandidaat is om Randall Williams te vervang. Alle aanduidings is dat die 35-jarige Brink die nuwe burgemeester gaan wees. Hy het vroeër op die raad en as burgemeesterskomitee lid onder die voormalige burgemeester Solin Simanga gedien. Sou hy verkies word, sal hy die 5de DA burgemeester sedert 2016 wees. Brink sê hy sal op die stad se benarde finansiële toestand fokus om dienslewering te verbeter. Daar is 'n ooreenkoms wat 'n mate van stabiliteit verseker en dit maak dat ons nie stry oor poste, posisies, gunsies nie, maar ons kan fokus op dienslewering. Die belangrikste kwessie is, en ek dink die koalisievennote is akkoord daaroor, ons moet 'n greep kry op die finansies van die stad, ons moet seker maak, ons verstaan hoekom die stad 'n swak finansiële audit gekry het, en ons moet die stappe neem om dit reg te ruk.
Die veelpartytjie-koalisie het 'n 50+2 meerderheid in die raad. Hulle het 109 van die 214 setels en benodig slegs 108 stemme om Brink tot burgemeester te verkies. Our city really needs a proper leadership to make it move, and also with all the issues that you have been close to us in the last week or two, we now have some sort of direction that we as the coalition government will move forward. Die ander partye in die koalisie sê hulle moet die ooreenkoms nakom en daarom kan nie een van hulle eie kandidaate vir die pos benoem word nie. Die ooreenkoms van so mate saamgestel dat dit niemand uitsluit nie. Onthou, daar is lede van die burgemeesterskomitee, maar die burgemeester funksioneer nie op sy eie nie. Dis 'n span. We hope and believe that this new arrangement with the new mayor will be a better coalition partnership than we had before. Ondanks die aankondiging van die spesiale raadsitting volgende week, het koalisievennote versoek dat die sitting reeds Vrydag plaasvind. In Londen, Engeland, het die 23-jarige Shamima Begum haar appel verloor teen die regering se besluit om haar Britse burgerskap terug te trek. Begum het Brittanje as 15-jarige verlaat en haar by die Islamitiese Staat terreurgroep in Sirië aangesluit. Haar Britse burgerskap is in Februarie 2019 teruggetrek. Begum het 3 kinders aan die dood afgestaan, die jongste in 'n vlugtelingkamp in Sirië. Haar man, die ISIS-vegter Jago Ridijk, is tans in aanhouding in Sirië. In Brasilië soek reddingswerkers en vrywilligers deur die modder en puin in die hoop om nog oorlewendes te vind. Sowat 46 mense is dood en meer as 2500 is dakloos gelaat nadat swaar reën en grondverskywings en oorstromings veroorsaak het. Die oorstromings in die kusgebied van São Paulo kom tydens die jaarlikse karnavalvakansie voor. Nog reën word voorspel. En in Venesië, Italië, het van die stad se wêreldbekende waterkanale te midde van 'n buitengewone laaggetyd byna leeggeloop. Verskeie bote en van die stad se kenmerkende gondolas kon glad nie gebruik word nie. Die buitengewone verskynsel word egter nie net aan die laaggetyd toegeskryf nie, maar ook aan die feit dat Europa tans 'n buitengewone droë winter beleef. Welkom terug. Die bedanking van die Vrystaatse premier, Sissin Tombela, laat talle inwoners en die sakesektor koud. Hoewel sommige meen dat sy baie vir die ekonomie van die provinsie gedoen het, reken ander die hoë werkloosheidssyfer, munisipale verval en gebrekkige dienslewering het onder haar gedui. Intussen word 3 ANC-lede van die Mangaung-streek in die Vrystaat daarvan beskuldig dat hulle die party se naam in oneer gebring het en bevele van die hoogste strukture verontagsaam het. Van die Ledimo, Patrick Manyakwane en Tonyana Selebedi het verlede jaar 'n sogenaamde parallelle konferensie in die Vrystaat gehou en vroeër van dese maand 'n verklaring uitgereik waarin hulle probleme met die ANC in die provinsie uiteensit. Die 3 is se muur geskort. Die woordvoerder van die sogenaamde Mangaung-groepering, Fani Lelimo, sê hy is onkant betrap deur die party se optrede. I can confirm that I'm suspended with immediate effect, and it's not only me for now. The secretary, Tonyana Selebedi, and the chairperson, Patrick Manyakwane, was suspended with immediate effect, pending our attendance to the disciplinary committee. And I must say that we were very shocked with these suspensions. Die provinsiale ANC maanlede om by die party se riglyne te hou. Other members felt that they are not going to be part and parcel of the conference and decided to have their own meeting. Now the ANC had issued guidelines for all its branches nationally that what is a process that must be undertaken if we are to hold branch meetings that are going to elect leadership, and the same what exactly must happen when you are going to a regional conference, provincial conference, up to the national conference. Die geskorste lede sal na verwagting binnekort voor die dissiplinêre komitee verskyn.
'n maatskappy van Bloemfontein wat in sonkragprodukte spesialiseer, sê hy glo dit is die antwoord tot die elektrisiteitsbenarie waarin die land homself tans bevind. Die minister van Finansies, Godongwana, het tydens sy begrotingsrede aangekondig dat die staat 'n deel van verbruikers se uitgawes sal dek indien hulle sonkragpanele installeer. Diegene wat sonkragpanele en kragopwekkers verkoop, het 'n beduidende toename in verkope gesien. Hoe meer mense oorgaan na een of ander tipe herwinbare energie, spesifiek in die geval sê maar solar, want ons het in Suid-Afrika baie son. So dit sal natuurlik almal help. Nie almal kan dit altyd bekostig nie, maar die wat dit wel kan bekostig, sit in 'n mate minder druk op ons huidige grid. En dit help natuurlik nou weer jou buurman wat dit dalk nie kan bekostig nie, want daar's minder energie nodig om almal te supply. So hoe verder mense dit kan doen, hoe meer van 'n rol gaan dit speel in die land. Godongwana het aangekondig dat diegene wat van 1 Maart af sonpanele installeer, 25% van die koste van die panele sal kan terugeis. Dit geld net vir sonpanele van tot R15.000. Dit is tweeledig die rondom solar. Die eerste gedeelte natuurlik, daar is 'n besparing aspek. Mense wil die besparing hê want dit moet 'n langtermyn belegging wees vir jou. En hy moet homself kan afbetaal in 'n sekere tydperk. Die ander gedeelte daarvan is natuurlik die gerief om te kan aangaan as daar load shedding is, om vir jouself dan jou yskaste te laat hardloop, nie enige voedsel te verloor as gevolg van load shedding en natuurlik jou sekuriteit wat vir ek dink baie Suid-Afrikaners 'n groot rol ook speel. Inwoners vra vir volhoubare kragtoevoer in hierdie donker tye. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud en platinum was teen die sluiting van die JSE hoër en die prys van Brent olie laer. Ons groet. Tot môre aan, totsiens.